Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. Dans cette dernière vidéo, on va entamer le dernier chapitre de l'unité 4, la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. Comme vous voyez ici, nous avons un nouveau mot-clé, c'est la granitisation, qu'on va voir dans ce chapitre en répondant aux questions suivantes. Quelles sont les conditions de la formation des roches granitiques? De la formation des roches granitiques, il y a la granitisation. Donc, le processus de la formation des roches granitiques ou la granitisation. Quelle est leur relation avec le métamorphisme, c'est-à-dire la relation de les conditions à dos avec le métamorphisme. Avant de commencer, on va citer les types de granit. Nous avons dans la nature deux types de granit. Le granit d'anatixie et le granit intrusif. On va voir qu'est-ce que ça veut dire anatixie et qu'est-ce que ça veut dire les intrusions du granit. Le granit anatixie ou le granit indicasi. On va mettre maintenant l'accent sur l'origine et la mise en place du granit d'anatixie. En commençant par les caractéristiques de ce type de granit. Comme vous voyez devant vous, les documents suivants présentent une carte géologique simplifiée de la région d'Ourika. La région d'Ourika se localise au niveau des frontières de la ville de Marrakech, ainsi qu'une photo de l'affleurement des roches dans cette région. La photo l'affleurement des roches on va répondre à la question suivante. Donnez les caractéristiques du granit qui affleure dans cette région. Voilà le granit qui se trouve dans la région d'Ourika. Il se caractérise d'abord par, regardez la surface couverte par ce granit. C'est une grande surface. Voilà l'échelle pour mesurer la surface. Quoi d'autre? Les roches avoisinantes de ce granit. Regarde, c'est le gneiss et mégmatite. On va voir qu'est-ce que ça veut dire la mégmatite. Mais le gneiss, nous avons déjà vu que c'est une roche métamorphique d'un métamorphisme de haut degré. Métamorphisme عالي. الأخيرة تلقاو فاش في les zones de collision. عقلتوا على اش كاين عندنا الشيست الميكاشيست ومن بعد تلقاو الجنايس. Donc passons maintenant à cette photo de l'affleurement des roches. Il y a ici le granit et la mégmatite. C'est-à-dire que la zone jointive du granit, elle contient la mégmatite. Qu'est-ce que c'est que la mégmatite? C'est une roche qui contient quoi? Regarde, un mélange de granit et de gneiss. Un mélange de granit et de gneiss. On observe l'affleurement de grandes régions granitiques couvrant de très grandes surfaces. En s'éloignant du granit d'anatixie, on observe une succession de roches métamorphiques. هنا غادي نلقاو الجنايس، هنا تلقاو الميغماتيت، ثم الجنايس. من بعد الجنايس غادي نلقاو يعني قبل منه غادي نلقاو الميكاشيست، ومن قبل الميكاشيست اش غادي نلقاو اخر؟ غادي نلقاو الشيست. avec une zone de transition، واحد الحلقة تاع الوصل، واحد المنطقة اللي تتوصل لنا الجرانيت مع دوك لي روش، تتفصل لي روش métamorphiques اللي هما الجنايس مع الجرانيت. اش فيها؟ de la mégmatite. Mégmatite présente un mélange de granit et de gneiss. Passons maintenant aux caractéristiques du granit et des roches avoisinantes. Voilà, comme nous avons déjà cité les roches avoisinantes de granit, c'est la mégmatite et le gneiss. Donc, comme vous voyez, voilà des images réelles de ces roches. Voilà les liens minces et voilà la minéralogie de ces roches. Le mica, feldspath, plagioclase et le quartz. Pour bien éclairer les choses, on va utiliser des schémas pour les lames minces. Pour
le gneiss. Regarde. Sa structure, c'est comment? Voilà d'autres informations supplémentaires. La structure, d'après la lame mince, c'est une structure comment elle est foliée à minéraux orientés. يعني فيها l'orientation تاع les minéraux. علاش حنا تعرضت اصلا la pression ou la température. Surtout la pression qui est responsable de l'orientation des minéraux. Quoi d'autre? Il y a, qu'est-ce que ça veut dire structure foliée? C'est une succession des bandes sombres, bandes claires, bandes sombres et bandes claires. Alors que le granit, qui est une roche magmatique plutonique, il a une structure grenue. Qu'est-ce que ça veut dire grenue? Il a des phénocristaux, des grands minéraux. Des grands minéraux. Voilà. Voilà la taille, par exemple, de ce minéral. Voilà la taille de feldspathe. Regardez, c'est une grande taille. Concernant la migmatite, il contient une zone qui est foliée, هي الفوق, يعني تحت الجنايس, اش فيها bande claire, bande sombre, bande claire, bande sombre, واش كاين, une zone qui est هنا grenue, اللي فيها الجرانيت, ها هما في لا لامانس واضحين بزاف. لا زون الفوقانية غير هنا مقلوبين, هنا راه لا زون الفوقانية هي اللي فوليي, ولكن في لا لامانس دايرينها غرونو, وهنايا في لا زون بازال التحتانية اللي هي غرونو دايرينها هما فولي. Mais ce n'est pas un problème. Donc, on va répondre aux questions suivantes. Dégager les caractéristiques de ces roches et proposer une hypothèse expliquant la relation entre les trois roches. Une autre information concernant la minéralogie. Regardez ici. Quartz, feldspathe, mica. Quartz, feldspathe, mica. Et quartz, feldspathe, mica. On va maintenant répondre à la première question. On observe que la migmatite présente un mélange de granit et de gneiss. On y trouve une partie gneissique avec une alternance de lits sombres de bandes, riche en mica noir et de lits clairs اللي هما تكونوا riches بالكوارتز. هذه تتسمى la foliation. Mais aussi, شنو هي la foliation? هو التعاقب تاع les bandes claires ou les bandes sombres. Mais aussi des parties claires à structure comment elle est grenue, formée de quartz et de feldspathe similaires à la composition granitique. تتشبه لنا التركيب ديالاش ديال الجرانيت, يعني فيها deux parties, partie granitique ou partie gneissique. Passons maintenant à la deuxième question. Le granit et le gneiss possèdent la même composition minéralogique اللي كما قلت لكم شنو هي, عندهم نفس التركيب العيداني ولا نفس التركيب تاع المعادن اللي شنو هما كيف ما قلت لكم فيهم كلهم الميكا والفيلدسبات والكوارتز avec des structures différentes. هذاك عنده فوليي وهذاك عنده structure grenue. On peut donc supposer que ces roches ont la même origine et que le granit est formé alors sous des conditions de pression et température extrême. ليش قلنا extrême؟ parce que الجنايس تتكون لنا في واحد لا بريسيون température à l'état solide, ولكن ملي تنفوتو البريسيون température تاع الجنايس تتولي عندنا ليطا ليكيد اللي هي فين تتكون لنا الجرانيت كما شفنا هنايا. ليطا على فورماسيون هنا تكون ليكيد, هنا سوليد, وهنا فيهم بجوج ليكيد اي سوليد. هنايا ليكيد, اش يعني ليكيد؟ يعني في الاول تكون عباره عن صهاره سو فورم دان ماغما, تكون فيه الماغما. ملي تكون هذيك الماغما تيوقع عليها الغوفغواديسمون لون تعطينا الجرانيت. هنا ليطا سوليد تحول ما تيكونش فيه الليكيد نهائيا, ليطا سوليد. هنايا ليكيد اي سوليد, فيها واحد جزء سوليد واحد جزء ليكيد. هذاك الشيء علاش نقولوا هنا sous des conditions de pression et température extrême, يعني كبر من تاع فاش تكون لينا
gneiss. Les minéraux non orientés du granit, témoignent du passage par un état liquide en passant du gneiss au granit. C'est-à-dire que les minéraux non orientés du granit témoignent du passage par un état liquide en passant du gneiss au granit. يعني أن الجرانيت جانا من واحد ليطا ليكيد ولكن هاك الليكيد منين جا من الجنايس. هادشي باش ممكن نفسروه. C'est-à-dire que la roche métamorphique اللي هي الجنايس subit une fusion partielle. انصهار جزئي. اللي تتعرف باللغة الفرنسية في لا جيولوجي لاناتيكسي اللي هي لاناتيكسي. اناتيكسي. كيفاش نسميوه جرانيت داناتيكسي. Sous des hautes pressions et températures et donne après refroidissement le granit. On appelle ce type de granit داناتيكسي. عرفتوا دابا منين جات كلمة granit داناتيكسي؟ حيت هو تيجينا من لاناتيكسي. وشنو هي لاناتيكسي؟ هي لا فيزيون بارسيال تاع لي روش اللي اش من روش الجنايس. يعني تنبقاو نطلعو في لا بريسيون تمبيراتور حتى تنفوتو هذيك لا زون ديال الميتامورفيزم تندوزو لا زون تاع لاناتيكسي. On va découvrir maintenant l'origine du granit d'Anatixie et sa relation avec les roches métamorphiques avoisinantes. Commençons par citer les conditions d'Anatixie. Voilà un schéma qui nous montre les conditions de cristallisation du granit. Ici la température, la pression et la profondeur. On va répondre à quelques questions qui nous amènent à bien comprendre ce schéma. Commençons par la première question. Comment se varie la température de la solidification en fonction de la pression? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le solidus qui est représenté ici? C'est l'intersection des points, ou bien la projection des points de la solidification de ce magma, ou bien de la solidification de ce magma ici. Regarde. Par exemple, ce point-là, c'est combien? C'est l'intersection de 100 et 650. Par exemple, ici. Il nous montre les conditions, ou bien les conditions de température et de pression, et la profondeur aussi de la solidification de ce magma qui est liquide ici. Donc, voilà la température. Regardez ici. Dans cette zone où la pression, par exemple, est très faible. La température de solidification, elle est très élevée. Au contraire, ici. Regardez, par exemple, dans le cas de 400 mégapascales, la température, elle est diminuée. Elle est faible ici. Donc, ce qu'on va dire? On va dire que plus la pression augmente, à cause de l'accumulation des sédiments les uns sur les autres, تراكم الرواسب avec l'augmentation de la profondeur, plus la température de la solidification se diminue. Passons maintenant à la deuxième question. On considère que A, le point A, est un magma granitique formé dans les conditions suivantes. 350 mégapascales de pression et 750 degrés Celsius de température. Déterminer la pression et la profondeur nécessaires à la solidification de ce magma. Dans le cas de sa remontée, sans variation de la température. يعني غادي نشوفوا شنو هما الظروف تاع لا بريسيون شنو هو العمق فاش يتكون فاش غادي هاد الماغما هادي اللي كاينه هنا دابا في هاد الجهه هادي ليطا ليكيد كيفاش غادي تولي ليطا سوليد بدون تغير درجه الحراره. يعني غادي نطلعوا على شكل مستقيم عمودي من هنا لهنا. On va voir. Voilà la projection. Donc voilà les conditions, c'est 6 km de profondeur et 170 mégapascales de la pression.
La troisième question, c'est comment t'expliques l'affleurement du granit à la surface. Par exemple, dans ce point-là, ces kilomètres c'est un grand profondeur. N'est-ce pas? Grande profondeur, grande profondeur. Mais comment se fait pour trouver le granit à ce point-là, dans cette zone? C'est ce magma granitique se cristallise en profondeur. On dit que le granit est une roche magmatique plutonique, nous avons déjà expliqué ça. Et puis, s'affleure à cause de quoi? À cause de l'érosion. تلقى لينا الحد لهاد البلاصة كاملة وتلقاو الجرانيت كاين الفوق. Voilà quelques conclusions. Dans les zones à forte activité tectonique, les zones de quoi? Les zones de collision ou de subduction, règnent des conditions de pression et de température sévères qui font à partir de 700 degrés Celsius, il y a la pression. La pression هي تخلي اش تخلي اش درنا لا بريسيون هي تخلي واخا تكون لا température faible تبدا لنا la fusion تاع la fusion partielle des roches de la croûte continentale permettant l'obtention d'un magma à composition granitique, ce qu'on appelle l'anatexie, la fusion partielle. Progressivement, بشكل تدريجي, le magma refroidit sur place. Une partie du magma reste liée au gneiss pour former la migmatite. هذيك البلاصه تاع الماغما تبقى ليي للغنايس توقع عليها الغفرواديسمون تتولي une partie de granit. Une partie de granit mélangée par une partie de gneiss تعطينا ce qu'on appelle la migmatite. Une autre partie forme du granit après l'érosion من بعد التالية توقع ces roches affleurent en surface. Oui. Passons maintenant pour connaître les origines des granites dans les chaînes de collision. Voilà deux schémas qui nous montrent les choses plus claires. Comme vous savez très bien que la collision entre deux blocs continentaux amène des fragments de la croûte continentale à des profondeurs de l'ordre de combien, par exemple ici, de 50 à 70 km, où elles subissent des conditions de pression et de température, comment elles sont croissantes. C'est un enfouissement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y forme quoi? Forme une racine en profondeur avec des reliefs en surface. هنا تكون لنا واحد الجدر وهنا تكون لنا des reliefs اللي هما الجبال. Les roches d'origine se transforment. هذوك les roches اللي كانوا هنا في la croûte continentale وكانوا غير des roches sédimentaires لاش تحولوا لنا des roches métamorphiques حيت تعرضوا ل des conditions de température et de pression croissantes وعاليين. aboutissent à la formation الاخر اش يكونوا لينا الجنايس. ها هما شوفوا معايا هنايا في هذا الشيما هذا. ها لا بريسيون لا تمبيراتور تيكونوا غاديين تتزادوا دون مانيير كرواسونت حتى تنوصلوا لواحد لي كونديسيون اللي كبار وتتكون لينا فيهم اش الجنايس. هنا تتوقع واحد الحاله اخرى سوليفي تاع لي زوستازي تاع واحد ليكيليبر. دابا لا ليتوسفير ما تتهبط هنايا حتى عند لاستينوسفير، ولكن حيت كاين واحد ليطا تتسمى ليطا ليزوستازي تاع ليكيليبر لاستينوسفير تدفع ليتوسفير يرجع فين كان. علاش؟ حيت هنا اصلا تتوقع لينا واحد لا ديستونسيون من بعد ما تيتشكلوا الجبال وتيطلعوا هذاك الشيء تيوقع هنايا واحد لا ديستونسيون واحد التباعد. هنا تيكون في الاول ليطا دو كونفيرجونس تقارب كومبريسيون، هنا تيولي تباعد. ملي تيوقع هنا واحد التباعد هنا لا بريسيون واش تيوقع عليها تديمينيا. ملي تديمينيا لا بريسيون لا تمبيراتور ما تديمينياش تتبقى هي à cause de la poussée de la sténosphère. اش يوقع هنايا لا فيزيون بارسيال تاع هاد لي روش اللي كاينين هنا وتيكونوا لينا سكون نابيل الجرانيت.
وهذيك لا بارتي اللي تتبقى لي الكنايس تتكون لينا ها هي هنا ممثله هنا سكون نابيل لا ميغماتيت. صافي من بعد بروغريسيفمون اش يوقع لينا بشكل تدريجي لو ماغما سو غوفروادي سور بلاص. هنا تتوقع ليها عمليه التبريد. اون بارتي دو ماغما كما قلنا غيست لي اوغنايس تعطينا الميغماتيت و اون بارتي اش يوقع ليها تعطينا لو غرانيت. ابري ليروزيون من بعد ما تتوقع لينا التعريه تاع البلاصه هذه اش يوقع لهنايا سي روش افلور اون سيرفاس يطلعوا لينا لا سيرفاس بحال اصلا هذاك الشيء اللي كان مغطيهم وكان ندير عليهم هذاك لا بريسيون اللي بقات هنا ما تيبقاش اكوز دو ليروزيون اللي هي قلنا الحت ولا التعريه. صافي دونك سكون فا دير كو لي هوت بريسيون que connaissent ces régions les modes de collision entraînent l'enfouissement des roches solides de la croûte terrestre avec élévation de leur température et de leur pression. اش يوقع ليهم قلنا يتحولوا لنا لدي روش ميتامورفيك. ولكن après les périodes post-orogéniques من بعد هذيك الفترة تاع لوروجينيز اللي هي لو بروسيسوس دو فورماسيون دون شين دو مونتان من بعد ما تيتكون لينا الجبل اش يوقع ليه تتوقع ليه ليروزيون التالية وتبدا فهاديك البلاصة اللي كانت كومبريمي dans les zones de collision entraîne une distension des zones anciennement comprimées. هذيك لي زون اللي كانوا في القديم مضغوطين تتوقع ليهم لا ديستونسيون تيولي واحد التباعد ce qui provoque une remontée des masses rocheuses. الشيء اللي تؤدي لنا لاش الصعود تاع كتل صخريه à cause de la baisse de pression. حيت لا بريسيون كان ضاغط عليهم ما بقاش بالعكس تولي واحد البريسيون من تحت هو اللي كتير هذيك لا بوسي هذيك الدفعه تاع لاستينوسفير ولكن لا تمبيراتور ما تتوقعش ليها la diminution sans baisse de la température et s'accompagne d'une fusion partielle des roches à l'origine ديالاش تاع la formation des granites anatictiques et de quoi d'autre et des mégmatites.